हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे A to Z अल्फ़ाबेट। A for एप्पल, B for बनाना, C for कप, D for डॉग। ये है हमारे कलर्स, ये है कलर्स। ये है डार्क ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? डार्क ब्लू। ये है रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्राउन कलर। ये है पर्पल कलर। कौन सा कलर है किड्स? पर्पल कलर। यह है ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। A for apple. B for banana. C for cup. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. G for grapes. H for hen. क्या है किड्स? hen. I for ink. J for jam. क्या है किड्स? jam. K for kangaroo. क्या है किड्स? kangaroo. L for light. क्या है किड्स? light. M for monkey. क्या है किड्स? monkey. N for night. क्या है किड्स? night. O for oil. क्या है किड्स? oil. P for parrot. क्या है किड्स? parrot. Q for queen. क्या है किड्स? queen. R for roaster. क्या है किड्स? roaster. S for star. क्या है किड्स? star. T for tree. क्या है किड्स? tree. U for umbrella. क्या है किड्स? umbrella. V for van. क्या है किड्स? van. W for watch. क्या है किड्स? watch.
एक्स फॉर एक्सरे, क्या है किड्स? एक्सरे। वाई फॉर याट, क्या है किड्स? याट। जेड फॉर जू, क्या है किड्स? जू। आज हमने पढ़ा A to Z अल्फ़ाबेट। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।